يسمعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون فإن كان لكم كيد فكيدون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا ينزلون كأنه جمالة صفر إنها ترمي بشرر كالقصر क्या नाम इनका बताया था? इनका बताया असदुल्ला इनका नाम है जी जी। और दूसरे साहब जो है एक मिनट। हाँ ये असदुल्ला है, दूसरे हाफिज अहसन रजा एहसन रजा और तीसरे हैं हमीदुल्ला बिलाल, चौथे हैं मोहम्मद बिलाल। माशाल्लाह कंप्यूटर बॉय है सब।